tiempo. Our producer here was counting down the time. Pero es precioso, gracias por estar aquí para otro episodio But it's beautiful. Thank you so much for being here for another episode de un viaje de transformación. of a journey of transformation. Esta semana siento que ha sido una gran transformación, tanto para I Ken feel como like para mí. this week has been a week of transformation for me, myself, and for Ken. Y no sé, se siente bien compartir desde el corazón. And it feels very good to share from the heart. Y siento que al final los dos temas que hemos estado pasando, Ken y yo, I also feel that the both themes that I and Ken have been going through como que encontraban un punto común, have a point in common, que es la valía. that is worthiness. Y sí, les voy a contar un poco de cómo ha sido para mí estos últimos días. And I will share a little bit how it's been for me this couple of days. Ha habido mucha sanación. There has been so much healing. Siento que durante el viaje, I feel like during our trip, una gran parte de mí que aún no confiaba se fortaleció. a big part of me that didn't trust got strengthened. Como que una gran parte de mí dejó ir A part of me let go el control. of some control. Y permití que todo como que empezara a venir hacia mí. And I allowed everything to come towards me. De alguna manera todo se sentía como que estaba más como en el exterior, por así decirlo. In some way, everything felt that was exterior on the outside of me, to say it in some way. Como a qué lugar teníamos que ir, cuánto nos íbamos a quedar en cada lugar. Like where to go, how long to stay in each place. Como que todo se iba mostrando paso a paso. Everything was shown step by step. Pero esta última semana, But this last week, siento que Jesús me ayudó a ver Jesus helped me see otra parte de mi mente que aún no confiaba. another part of my mind that didn't trust. Una parte en mí que quería tener control. A part of me that wanted to be in control. En realidad, que eso me estaba lastimando mucho. And that was hurting me. Siento que era más como, siento que ahora es como algo más interno. I feel like it's more internal this time. Como que ideas y estructuras del pasado que había sostenido Like ideas and structures of the past that I was holding on to, se tenían que caer. and they had to crumble. Y había como mucho miedo a que se cayeran. And there was a lot of fear to allow them to crumble. Siento que todo esto se manifestó en la forma. I feel like everything was manifested in form. Y en mi corazón había una gran oración por dejar ir todas las ideas del pasado. And in my heart, there was a deep prayer to let go of all of the ideas of the past. Las ideas de cómo vivir en una comunidad. Ideas of how to live in a community, O qué funciona y qué no funciona. what works, what doesn't work. Y ver qué tan responsable me sentía. And feel how responsible I felt for everything. En esta casa donde vivo, In this house where I live, se me ha dado el proyecto, podrían decir, o función, I have been given the project or the function de la casa. of the house. Y eso incluye mantenimiento, cocina, como todos los aspectos de la casa, digamos. And that includes maintenance, the kitchen, every aspect of the house. Y como que estaba notando una parte en mí que sentía tanta responsabilidad And I felt a part of me that felt so responsible, y como tan cerrada and it was so closed, de que tenía que ser así that it has to be this way. y de que si yo no estaba con
controlando, And if I wasn't controlling, como que nada iba a suceder. nothing would happen. Y era como, en la forma, estas cosas tienen que suceder. And it was like, in the form, these things need to happen. Estas cosas logísticas tienen que suceder. These logistical things need to happen. Y sí, no me había dado cuenta, And I hadn't noticed, pero había mucha, mucha presión but there was so much pressure de hacer lo correcto, to do the right thing, de hacerlo bien. to do it right. Y fue muy chistoso porque un día antes de que siento que todo esto salió a la luz, And it was very funny because I feel like one day before that everything came out and was given to the light, Marina se sienta conmigo Marina sat with me y me dice, es que siento mucha presión. ¿La sientes tú? and she said, I feel so much pressure. Do you feel this pressure? Yo, no. And I was like, no. Al día siguiente fue tan evidente And the next day it was so evident que había mucha, mucha presión ahí abajo. that there was so much pressure underneath. Era como que estaba totalmente inconsciente en ese momento que Marina me preguntó. It was so unconscious that moment that Marina asked me. Pero así siento que es de gentil Jesús. But Jesus is so gentle. Y siento que para responder ese profundo llamado, And I feel that to reply or respond to that profound calling, David, Francis y Lisa vinieron a hablar con nosotros. David, Francis, and Lisa came to talk to us. Y era como que sentía que cada comentario que se hacía acerca de cosas que podían cambiar en la casa, And I felt that any comment that they did about things that could change in the house, era como casi como un ataque o algo así. it was like an attack or something like that. Yo me quería aferrar. I wanted to hold on. No confiaba en que Jesús podía manejar estas cosas. I didn't trust that Jesus could handle these things. Era como un sentimiento otra vez, como yo tengo que hacer esto. It was like, I got to do this. Como que estaba, antes de empezar el show, So before starting the show, estaba sintiendo como, otra vez esta lección, Jesús, I was like, it's again the same lesson, Jesus, de que tengo que hacerme a un lado, that I have to give way to you, que tengo que hacerme a un lado y permitir que Él me muestre el camino. I have to step back and let him lead the way. Como que noto una parte en mí que quiere ser, que es como un superhéroe que quiere salir a arreglar todo. There's a part of me that is like a superhero that wants to fix everything. Y veo qué tanta presión y qué tan cansado es eso. And I can see how much pressure there is and how tiring it is. Siento que ese día se me invitó a soltar el control And I feel like that day I was invited to let go of control y a confiar. and to trust. Y hubo un momento donde David me dijo, And there was a moment when David said, mereces ser feliz. you're worthy to be happy. No eres responsable. You're not responsible. No hay ninguna consecuencia. There are no consequences. Era como, And it was like, poof. fue como, sí, como que vinieron muchas emociones. And lots of emotions came up. Pero algo me tocó mucho, But something really touched me porque era como que Jesús me decía because it was like Jesus was telling me, eso de realmente mereces ser feliz. you're worthy to be happy. Mereces ser guiada por la inspiración You're worthy to be guided by inspiration y confiar que yo voy a colocar eso en tu corazón si es para ti. and trust that I would place it in your heart if it is for you. Era como dejar caer una estructura antigua It was like letting go of an old structure
sin aún saber cuál era la nueva manera del without todo. knowing what was the new way. Como intelectualmente, sí, como confía, ¿verdad? No sé, era como algo se tenía que integrar en mí, Intellectually, yes, one can say trust, but something really had to integrate within me. como que tenía que realmente abrirme a una nueva manera de interactuar en el mundo, algo así. I had to open to a new way of interacting in the world or something like that. Y era como que no sabía esa nueva manera, And I didn't know what the new way was, sabía que la antigua me estaba causando mucho dolor but I did know that the old one was causing me so much pain, y quería dejarla ir. and I wanted to let it go. Y siento que sigo en esa oración de aceptar esta nueva manera, And I'm keeping that prayer of accepting this new way, tener una mentalidad abierta para recibir. to have an open mind to receive. Pero fue hermoso porque me puso en contacto otra vez con mi corazón, But it was beautiful because it put me in touch again, back with my heart. como que era lo que realmente deseaba. That was what I really wanted. Deseaba sentirme feliz, I wanted to feel happy. deseaba sentirme ligera, I wanted to feel light. deseaba experimentar lo mismo que experimenté en el viaje, I wanted to feel the same thing that I experienced throughout the trip, que las cosas venían a mí sin mi esfuerzo. to allow everything to come through me without my effort. Siento que eso se está transfiriendo aún, And I feel like everything is transferring still. pero estoy agradecida. But I'm so grateful. Sé que todo esto es una respuesta a una oración profunda en mi corazón. And I know that all of this is a response to a deep prayer in my heart, Como dejar ir y dejar to let, ir y dejar ir. to let go, let go, let go. Sí, una oración muy fuerte en mi corazón. There is a very deep prayer in my heart. Sí, como que quiero dejar todas esas aparentes cosas logísticas en las manos de Jesús. I want to leave every logistical aspect in Jesus' hand. Saber que eso no es mi propósito aquí. Know that that is not my purpose here. Que mi propósito aquí es recordarle. My purpose here is to remember him. Y siento que esa como llama de devoción en mi corazón se ha vuelto a encender. And I feel that that flame of devotion inside of my heart lit up again. Aunque no estoy aquí para tratar de resolver cosas, I'm not here to try to resolve things, sino que estoy aquí para recordarlo, I'm here to remember him, para invitarlo a cada momento, to invite him each time, para invitarlo a que esté en mi mente, to invite him in my mind, para que me guíe, to allow him to guide me para que me diga de qué manera puedo ser más útil. so that he can tell me how can I be truly helpful. Como que solo quiero servir. I only want to serve. Sí, no sé, estoy agradecida. I'm so grateful. Sí, siento como que tal vez van a venir más cosas, pero no sé si tú, Ken, querías compartir algo más. I feel like some things are gonna come too, but I don't know, Ken, if you would like to share something else. Well, I was feeling more inspired by the questions that we had. Bueno, yo me estaba sintiendo más inspirado por las preguntas que tenemos. How does that feel? ¿Cómo se siente eso? Sure. I don't know if if it's like a different topic, then maybe I may want to read the thing, or I don't know. Oh yeah, read Si the es un thing. tema diferente, quizá primero puedo leer otras cosas. Ujú. Primero. Sí. Es que hoy me venía a la mente
Well, today it was coming to my mind, esta sección del curso, this section of the course, mientras oraba acerca de la valía, while I was praying about worthiness. que de hecho fue un milagro muy lindo que Ken experimentó. And it was a beautiful miracle that Ken experienced. Y estas palabras me conmueven mucho y por eso se las quiero compartir. And these words really moved me, so that's why I want to share them. Es del capítulo 9 de un curso de milagros, It's from chapter 9 of A Course in Miracles, la sección 7, section 7, las dos evaluaciones. the 2 evaluations. Y es el párrafo 3, Marina. And it's paragraph 3. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. It's perfectly obvious that if the Holy Spirit looks with love on all he perceives, he looks with love on you. La evaluación que Él hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres y es por lo tanto una evaluación correcta. His evaluation of you is based on his knowledge of what you are, and so he evaluates you truly. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. And this evaluation must be in your mind because he is. El ego también está en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. The ego is also in your mind because you have accepted it there. La evaluación que Él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo, pues el ego no te ama. Its evaluation of you, however, it's the exact opposite of the Holy Spirit's because the ego does not love you. El párrafo 4. Tienes pues the- dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente y ambas no pueden ser ciertas. Then you have 2 conflicting evaluations of yourself in your mind, and they cannot both be true. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son, porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. You do not yet realize how completely different these evaluations are because you do not understand how lofty the Holy Spirit's perception of you really is. El Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces, porque nunca se olvida de lo que eres. He is not deceived by anything you do because he never forgets what you are. Sí, siento como que Jesús quiere traer a mi mente esta I feel inocencia, that Jesus wants to bring to my mind this innocence, como esta conciencia de la inocencia, to be conscious or aware of this innocence, que no hay consecuencias, that there are no consequences, incluso con la lección de ayer, que el pecado no existe, even when with yesterday's lessons, sin is not real. que la voluntad de Dios para mí es felicidad, God's will for me is perfect happiness. y después dice esta parte. And it also says here, Este es el párrafo 8. this is paragraph 8. Siempre que pongas en duda tu valor, di, Whenever you question your value, say, Dios mismo está incompleto sin mí. God himself is incomplete without me. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. Remember this when the ego speaks and you will not hear it. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. The truth about you is so lofty that nothing unworthy of God is worthy of you. Decide pues lo que deseas desde este punto de vista Choose then what you want in these terms, y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. and accept nothing that you would not offer to God as wholly fitting for him. No deseas nada más. You do not want anything else. Devuélvele tu parte
y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que le restaurará su plenitud. Return your part to him, and he will give you all of himself in exchange for the return of what belongs to him and renders him complete. Y Él te dará la totalidad de sí mismo. And he renders him complete. Solo quiero que me sigas vaciando. I want to keep walking with him. No, que me sigas vaciando. Like, Empty. Okay. I want him to keep emptying me para que Él me pueda llenar. so that he can fill me up. Gracias. Thank you. Thank you. You ready for some questions then? ¿Estás lista para las preguntas ahora? I thought we would answer Tanya's first, Go ahead. and I think it will roll into everything that's being said. Perfect. Vamos a responder la respuesta primero de Tanya. So La pregunta. you wanna read her question and I read it in Spanish, or how are we gonna do this? Yeah, I can read it in English and you read it in Spanish then. Or yeah, it can be me or Deborah. All right, well, I've got it up on my screen now. Okay, I have it in Spanish. All right, great. I'll just read the question. All Voy a right. leer la pregunta en español después. I'm going to start. Yes. Hi, Ken, I got a question. Hola Ken, tengo una pregunta. What is the difference between speaking up and teaching others? ¿Cuál es la diferencia entre hablar y enseñar a otros? I don't know what to do anymore. Ya no sé qué hacer. I do not want to close up, but it seems whatever I say or do, I get the message back. It's not helpful. No quiero cerrarme, pero parece que diga lo que diga o haga lo que haga, recibo el mensaje de vuelta que no es útil. I hear a lot that I do not listen good enough, or don't respect others, or that I oppose everything someone says. Escucho mucho, me dicen mucho que no escucho lo suficientemente bien, o que no respeto a los demás, o que me opongo a todo lo que alguien dice. I mean, I hear the stories, I just don't believe in them anymore. Oigo las historias, pero ya no creo en ellas. It's not that I do not respect the brother, I can just not show it in form of joining with them in their ego horror stories. No es que no respete al hermano, simplemente no puedo demostrarlo en forma de unirme a ellos en sus historias de horror del ego. I know it has something to do with the ego wanting me to shut down and separate. Sé que tiene algo que ver con que el ego quiere que me cierre y me separe. It's an old pattern. Es un viejo patrón. It's just I never really thought about quitting the course, but it seems to not work out for me.
Es solo que nunca he pensado en dejar el curso, pero parece que no me funciona. Maybe you can shed a little light. Tal vez puedes arrojar un poco de luz a esto. Mm. Mm. Just come back. Yeah, I think there's no one really to teach. Y realmente creo que no hay nadie a quien enseñar. Yeah. And there's no one really to speak up to either. Y tampoco no hay a nadie a quien hablar tampoco. Yeah. And I think when you're out in the world, Y siento que cuando estás allá afuera en el mundo, most people don't want to hear this. muchas de las personas no quieren escuchar esto. So we're not really here to offer these teachings to Entonces anyone. no estamos aquí para ofrecer estas enseñanzas a nadie. That may happen, Eso podría pasar, but it will happen naturally. pero pasará eso naturalmente. And really, just the drama is in our own mind, Y realmente el drama está en nuestra propia mente. and the horror is in our own mind. Y el horror está en nuestra propia mente. So we're not hearing others' horror stories. Entonces no estamos escuchando las historias de terror de otros. We're just hearing our own horror over and over again. Simplemente estamos escuchando nuestro terror una y otra vez. And so, in a way, this is what Anna was talking about. Entonces, de alguna manera, esto es lo que Ana estaba hablando. Like we get fixed into a certain position, Como nos ponemos fijados en ciertas posiciones and then we believe it's outside of us. y luego pensamos que está fuera de nosotros. Yeah. And, you know, the course doesn't work in the world. Y el curso no funciona en el mundo. It just works in our mind. Simplemente funciona en nuestra mente. So in that, we can be very restful Entonces, en eso podemos descansar. in not concerning ourselves with anything really of the world. Y no preocuparnos en nada en el mundo. Yeah. And really, it's to really learn to be loving to ourselves. Y realmente se trata de aprender a ser amorosos con nosotros mismos. And I think that's the real lesson. Y siento que esa es la verdadera lección. That's the real teacher. Esa es la verdadera enseñanza. And so I saw this when me and Anna were traveling. Y vi esto cuando yo y Ana estábamos viajando. Like, if you want to see the Holy Spirit, you will see the Holy Spirit. Que si quieres ver al Espíritu Santo, vas a ver al Espíritu Santo. And if you want to see the ego, you will see the ego. Y si quieres ver al ego, vas a ver al ego. No matter what is happening. No importa lo que está pasando. And so in a way, when you might be hearing a story, Entonces, de alguna manera, cuando estás escuchando una historia, as much as the ego may be there, tanto como el ego puede estar ahí, but if you're praying for the Holy Spirit, pero si estás orando para el Espíritu Santo, then the Holy Spirit will come through. entonces el Espíritu Santo va a salir. And this is the power of our mind, Y esta es la parte de nuestra mente, because it's not a character outside of us acting out something. porque no es un personaje fuera de nosotros actuando algo. They're acting out our own thoughts for us. Están actuando nuestros propios pensamientos para nosotros. Yeah, it's a projection. Es una proyección. So you're making the character perform Entonces estás haciendo que el personaje actúe in the way that you want them to. de la manera que tú quieres. And so that's why we have to stay completely present. Entonces por eso tenemos que permanecer completamente presentes. And sometimes it's actually not, we don't need to say anything. Y a veces no tenemos que decir nada. We don't need to correct anyone. No tenemos que corregir a nadie. And as Jason and me were talking yesterday, Y como Jason y yo estábamos hablando ayer, unless you have a real deep commitment to that healing, al menos que tengas un profundo compromiso a la sanación, then there's really not much to say to anyone. entonces no hay mucho que decir a nadie. Yeah. So you can just be in love with that person. Entonces simplemente puedes estar en el amor con esa persona. See it as the call of love within yourself. Puedes ver a la petición de amor en ti misma.
and then respond in that. y luego responder a eso. And as Jason was sharing yesterday, Y como Jason estaba compartiendo ayer, that might not be anything to do with what's happening tal vez eso no tiene nada que ver con lo que está pasando, or being said. todo dicho, But in a way, it's like I'm just responsible for my joy. y de alguna manera yo soy responsable de mi propia alegría, And that's all I can really focus on. y eso es todo en lo que me puedo enfocar. So then you can almost say to yourself, Entonces puedes casi decirte a ti misma, what's going to be most joyful for me now? ¿qué va a ser lo más alegre para mí ahora? Maybe there is a response from Jesus. Tal vez hay una respuesta de Jesús, Maybe there isn't. tal vez no, You know, maybe there's an action. tal vez hay una acción, Yeah, that's moving in another direction. que es moverte hacia otra dirección, But it's like you're moving in the direction with Jesus. pero te estás moviendo en la dirección con Jesús. And in that, then you're not really buying into anything. Entonces en eso no estás comprando nada, Because ultimately, that other one is actually you porque al final ese otro es en realidad eres tú, that is calling for love. que está pidiendo amor. And if you can have that up front, Y si lo puedes mantener eso enfrente, then that's how you want to respond. entonces así es como quieres responder. Yeah. So I think we can really let go of any concepts that we have around A Course in Miracles. Entonces yo creo que podemos soltar cualquier concepto que tenemos acerca de un curso en milagros. Like, I want to teach people. Quiero enseñar a las personas, I want to speak up. quiero hablar. And it's like, for what? ¿Y es para qué? Yeah, what's the purpose really? ¿Cuál es el propósito de verdad? Yeah. And so really it's for our joy. Entonces de verdad es para nuestra alegría. Or whatever prayer you have in your heart. O por cualquier oración que tengas en tu corazón. It can be anything. Puede ser cualquier cosa. You know, you want to experience freedom in your mind in that day. Tú quieres experimentar libertad en tu mente ese día. Then actual fact, whatever comes Entonces, de hecho, cualquier cosa que venga is an opportunity to experience that freedom. es una oportunidad para experimentar esa libertad. Yeah. And then your focus and your eye is on that. Entonces, de ahí tu enfoque y tus ojos están en eso. Yeah. Yeah, so I feel like it's like all of the time, like what Anna was saying, we've got to take the pressure off of ourselves. Entonces, todo lo que decía Ana, nos tenemos que quitar toda la presión de nosotros mismos. Yeah. And just know that you will know when to speak up or when not to. Y de saber y estar seguro que vas a tener que hablar cuando tengas que hablar. I was talking about this actually with a friend today and yesterday. De hecho, estaba hablando esto con mi amigo ayer y antes de ayer. And I always had this feeling I have to speak up. Y siempre tengo esta sensación, tengo que hablar. And my speaking up was mainly, this isn't right. Y mi hablar siempre es como, esto no está bien. And I wasn't really caring about the consequences. Y realmente no me importaban las consecuencias. I just felt I just need to say what I've got to say, and whatever's going to happen is going to happen. Simplemente es como, tengo que decir lo que tengo que decir y lo que tiene que pasar va a pasar. And it would create a lot of conflict in me. Y crearía mucho conflicto en mí. And then that would be the reflection that I would get. Y eso sería el reflejo que obtendría. And so, of course, then the ego wants to say, oh, well, we just shut down now then. Entonces el ego, claro, quiere decir simplemente ciérrate. And that doesn't work either. Y eso tampoco funciona. But it's like to really, really allow him to respond for you. Entonces es simplemente permitirle que él responda por ti. And so for me right now, Entonces para mí ahora, he's always telling me there's nothing to respond to. siempre me está diciendo no hay nada que responder. Yeah, there's nothing to say. No hay nada que decir. There's nothing to get involved with. No hay nada en que involucrarte. Really, it's like my job is to focus on the miracle.
Realmente mi trabajo es enfocarme en el milagro Yeah, and keep going towards whatever I'm avoiding. y y acercarme a cualquier cosa en la que avoiding, Estoy evitando. evitando, But not in my way, in his way. pero no en su manera, no en mi manera, en su manera. So I shared this yesterday. Entonces compartí esto ayer. It's not that I'm trying to avoid anyone or anything. No es que estoy tratando de evitar algo o a alguien, And it's not that I'm trying to go towards them y in any tampoco way. que estoy tratando de ir hacia ellos de alguna manera. It's just wanting it to be as natural as possible. Es tratar de simplemente ser lo más natural posible. Yeah. So I think it's always about relaxing. Entonces siento que siempre se trata de relajarse. And this is what I've felt from Jesus these last few days. Y esto es lo que he sentido de Jesús estos últimos días. It's like he really wants to be gentle with me. Es como Él quiere siempre ser muy gentil conmigo. And like I see all these old sort of patterns Y veo estos viejos patrones just fading away. que simplemente se están desvaneciendo. And I'm not even trying to heal them. Y no estoy tratando de sanarlos. But through noticing the call of love within myself, Pero al notar la petición de mí mismo, literally heals everything. literalmente sana todo. So, for example, I've seen these patterns of unworthiness Por ejemplo, he visto estos patrones de falta de valía and comparison y, y compararme and like conflict. y conflicto. So it's like everything is still playing out here as it always has. Entonces siento que todo se está manifestando como siempre lo ha hecho. The characters appear and they're doing the same things. Los personajes aparecen y hacen las mismas cosas. And I have an opportunity now to choose how I want to respond to that. Y ahora tengo una oportunidad, ¿cómo elijo responder a eso? And that becomes the power of my mind. Y eso se vuelve la parte de mi mente. And so I'm seeing it Entonces lo estoy viendo and I'm saying, here we go again. y digo, aquí vamos de nuevo. Well, I've just got to focus on miracles. Simplemente me tengo que enfocar en el milagro. I've just got to focus on my joy. Simplemente me tengo que enfocar en mi alegría. I've just got to focus on sharing love Simplemente me tengo que enfocar en compartir el amor and being love. y estar en el amor. And the other night I was just sitting in meditation Y la otra noche me estaba sentando en meditación and Jesus was just saying, your only job is to love. y Jesús me decía, tu única función es amar. And that's all he kept saying to me, Y es todo lo que él se mantuvo diciéndome. to love, Amar, to love, amar, to love. amar. And in that, I'm just like, oh, this is so simple. Y de alguna manera es como, ay, esto es tan simple. And literally, I'm feeling like I am not healing anything. Y literalmente me siento que no estoy sanando nada. And it's like these characters that I'd want to avoid Y es como que estos personajes que quiero evitar or get into a conflict with o con los que me quiero meter en conflicto because I need to say something porque yo necesito decir algo, is all just completely vanishing in front of my very face. se están desvaneciendo enfrente de mis ojos. And we're literally just falling in love Y literalmente nos estamos enamorando. and just feeling so much gratitude for them and so much love. Y simplemente sentir mucha gratitud y mucho amor. And for me, because my mind has been very conflictual, Y para mí, como mi mente ha sido muy conflictiva, it's been like, I don't care how someone talks to me any longer. es como que ya no me importa cómo alguien me hable. I don't care how someone wants to treat me. No me importa cómo alguien me quiere tratar. I am going to stay down. Voy a estar cabizbajo. I'm going to stay humble. Voy a estar humilde. And then I'm going to ask Jesus to respond in love. Y voy a pedirle a Jesús que responda en amor. Yeah. And so literally there's no gap. Entonces literalmente no hay brecha.
So it's like I feel like I have no conflict with anyone here Entonces, de alguna manera siento que no hay conflicto con nadie de aquí, because I'm not allowing any room for conflict, porque no estoy dando lugar para ningún conflicto. but yet I'm not doing that. Y sin embargo, no estoy haciendo eso. And then in that, truly what needs to be healed will come to the surface. Y en eso, realmente lo que se necesita ser sanado va a salir a la superficie. Yeah. And so for me, Entonces, para mí, it's softening. es una suavidad. And of course, my ego's like, this is so weak. Entonces, claro, mi ego está diciendo, esto es muy débil. And today I was talking to my friend Y hoy día estaba hablando con mi amigo. and I was just sharing that I was just going towards this weakness. Entonces estaba estaba compartiendo y yendo hacia esta debilidad. Because I could see there was a part of me that was still wanting to hold on to something. Porque podía ver que hay una parte mía que se quería aferrar a algo. Almost something still wants to be strong, yeah? O algo que quería ser fuerte. And then in my mind, I just said, no, Y luego en mi mente dije, no, I don't even know what this is in me. no sé de qué se trata todo esto en mí. I'm perceiving it as weakness, Lo estoy percibiendo como debilidad. and yet I'm just going to keep going towards it Y sin embargo voy a seguir yendo hacia eso. and just see it through to what it is. Y ver a través de lo que realmente es. Yeah, and find out. Y descubrir. And in that, I don't have to be anything. Y en eso no tengo que ser nadie. And so we had a project here. Y bueno, tuvimos un proyecto aquí. We just built a ramp for the shed. Sí, hemos construido una rampa para el shed, La bodega. la bodega. And for me, like, this work's not interesting for me. Y para mí este trabajo no es interesante. And the other day, Y bueno, el otro día we were in our meeting, estábamos en una reunión and these words came through, y estas palabras vinieron. and I thought, oh my God, this definitely isn't coming from me. Y dije, ay, Dios mío, definitivamente están viniendo para mí. And I said, I want to build something. Y dije, quiero construir algo. And I thought, oh well, what is that? Y yo dije, oh wow, ¿qué es eso? And it felt exciting in my heart. Y se sintió emocionante en mi corazón. So yesterday, me and Kiartan built a ramp. Entonces ayer Kiartan y yo construimos una rampa. And he's got incredible skills. Y él tiene habilidades increíbles. To him, it's like eating his dinner, making these things, yeah? Para él es como comer su cena, hacer todas estas cosas. And he has really good ways of like doing it, systems. Y él tiene como estos sistemas muy buenos para hacer las cosas. Because he's done really, really intricate work. Porque ha hecho un trabajo muy intricado. And so he sees the bigger picture when we're doing something. Entonces él ve el panorama cuando hacemos algo. And he wants to do it in the most efficient way. Y él lo quiere hacer de la manera más eficiente. And the most fun. Y la manera más divertida. So we feel completely joined in our minds. Entonces nos sentimos completamente unidos en nuestras mentes. And I was working with him. Y yo estaba trabajando con él. And I didn't realize, but there was all of this unworthiness coming up in me. Y no me estaba dando cuenta, pero había toda esta falta de valía que estaba viniendo. It was like bubbling up in the background. Es como que se estaba acumulando en la parte trasera. And there was this, fear of making a mistake. Y había este miedo de cometer un error. Fear of not staying in the flow. Miedo de no estar en el flujo. Fear of cutting something wrong. Miedo de cortar algo incorrecto. And they were very faint in the background. Y eran muy eran muy leves en la parte trasera. Yeah, but I could feel that I felt nervous in the work that I was doing. Pero podía sentir que me sentía nervioso en el trabajo que estaba haciendo. Yeah.
And we got to the final part, Y llegamos a la parte final and he said, do you want to screw the last one in? Because he'd been doing the screwing. y me dijo, ¿quieres atornillar lo último? Porque él estaba atornillando todo. He said, why don't you screw the final part in? Y me dijo, ¿por qué no atornillas la última parte? And it was like that was seemingly like triggered something in me. Y eso como que aparentemente detonó algo en mí. And I was like, okay, I've got to express something now. Y yo dije, bueno, tengo algo ahora. And he's like, great. Y él me dijo como, genial. And then I sat down Y luego me senté and I just said, I feel so unworthy. y le dije, me siento tan indigno. And then I just like started crying. Y luego empecé a llorar. And it was like, I have no idea the depth of it. Y yo dije, no tengo idea la profundidad de esto. And he was just like there for me, and I was just crying and crying and crying. Y él simplemente estaba ahí para mí, yo estaba llorando, llorando, llorando. Like normally I get stuck in my throat when I'm crying, like it just doesn't release there. Normalmente me quedo estancado en mi garganta, no se libera. But this time I just couldn't help it. Pero esta vez no lo podía evitar. And then I shared my thoughts. Y luego compartí mis pensamientos. You know, you're so good at this. Tú eres muy bueno en esto. Oh, it's so hard for me to do this. Para mí es tan difícil hacer esto. You know, I want to be helpful, but I feel like I'm just in the way. Quiero ser útil, pero siento que estoy metido ahí. And so I shared all of my thoughts. Entonces le compartí todos mis pensamientos. And he's like, I love working with you. Y él me dijo, me encanta trabajar contigo. He said, I know it's not about the form. Sé que no se trata de la forma, He said, but you haven't noticed pero tú no lo notaste. that every cut you've done has been perfect. Que todos los cortes que tú has hecho han sido perfectos. I don't concern myself with anything you've measured, you know. No, a mí no me preocupa nada de lo que... He said, you're You seeing do. something that's not there. simplemente estás viendo algo que no está ahí. Yeah, and I said, yeah, it's just that comparison. And this is just an opportunity to let out these ideas of unworthiness. Simplemente es la comparación y estas oportunidades para expresar todas estas ideas de falta de valía. Yeah. And so we screwed the board on the final board. Entonces atornillamos la última tabla And then we had some more ideas to make it really strong. y luego tuvimos más ideas para hacerlas más fuertes. And so we did that. Entonces hicimos eso. And it was like when it came together, it just looked so incredible, you know. Y luego cuando estaba todo junto se veía tan increíble. And it was like this joy of like this release of unworthiness. Y había como que esta alegría y esta liberación de And we were like, we did it. Y era como que lo hicimos. That was like the whole thing of me building something. Entonces de eso se trataba, que yo construya algo. Was actually to to release all of this unworthiness. Se trataba de que yo libere toda esta falta de valía. And then it was like incredible. Y luego fue increíble. Like it felt like me and Keaton got closer again, like more closer. Se sintió como que yo y Keaton nos acercamos. And so we finished up. Entonces lo terminamos. And then we go into the kitchen and we start making our dinner. Y luego vamos a la cocina y empezamos a hacer nuestra cena. And then Lynn walks in. Y luego Lynn entra. And she's like, what's going on with you two? Y dice, ¿qué les está pasando a ustedes dos? She said, I can feel the closeness between you two. Puedo sentir este acercamiento entre ustedes dos. So we shared all the healing with the ramp. Entonces le compartimos toda la sanación con la rampa. And so in a way with the answer to Tanya, entonces de alguna manera con la respuesta a Tanya, it's like we don't know why these ones are coming to us. No sabemos por qué estas personas están viniendo hacia nosotros. With their stories and whatever. O las historias o lo que sea. With our stories. Nuestras historias. But it's just an opportunity to heal. Pero es una oportunidad para sanar. And then maybe there's even more gifts there. Y tal vez hay más regalos ahí. And this is what I want to see in my mind. Y esto es lo que yo quiero ver en mi mente.
in everything that's seemingly happening in my perception, en todo lo que parece que está pasando en mi percepción. it's all to receive the gifts of God. Es todo para recibir los regalos de Dios. And whatever is not that Y cualquier cosa que no sea eso will be brought up to the surface. va a salir a la superficie. Yeah, you know, for example, building this ramp. Por ejemplo, construir esta rampa. Like I was saying, I could never do this. Como yo decía, no podría hacer esto nunca. And he's like, yes, you could. Y él era como, sí, tú puedes. And I said, well, I probably could, but it'd take me a long time. Y yo diría como que probablemente sí, pero me tomaría mucho tiempo. Yeah, but you know, it wasn't about any of that. Pero bueno, no se trataba de nada de eso. It was really to show this block in my mind. Era simplemente para mostrarme este obstáculo en mi mente. And so really my day Entonces realmente mi día is always set up for maximum healing. siempre está establecido para la sanación máxima. Yeah. And then in that the lesson will reveal itself. Y en eso la lección se va a reflejar para sí misma. En sí misma. Yeah. So I hope that's helpful in answering your question. Entonces Amen. espero que eso te ayude y esté respondiendo a tu pregunta, Tania. También me acordó un par de cosas I also remembered a few things con la pregunta de Tania, with Tanya's question. porque hace un día estuvo David aquí con nosotros. Because a day ago, David was here with us. Incluso Jason lo mencionó ayer, Even Jason mentioned that too yesterday. que es la verdadera escucha. What is to really listen? Y David nos contó de una oportunidad And David reminded us of an opportunity donde él estaba dando una sesión where he was giving a session, y había este señor and there was this person que cada como 5 minutos lo interrumpía that every 5 minutes would interrupt him. y estuvieron así toda la sesión. And they were there, he was doing that all through the session. Al final termina la sesión y David se va a descansar. The session finished, David went to rest. Todos los estudiantes corren hacia él. All the students go behind him. Dicen, David, esto tiene que terminar. They said, David, this needs to finish. No podemos continuar así. We can't continue like this. Este señor no solo habla un montón, Not only does he speak a lot, te interrumpe siempre he keeps interrupting you, y habla de cosas que no tienen nada que ver con el tema. and he's talking about things that had nothing to do with the subject. Y él dice And he said, algo así como, ¿de qué están hablando? Yo ni me di cuenta. like, what are you talking about? I didn't see that. Y él comparte que para él, And he shared that for him, cuando Jesús le estaba indicando decir ciertas cosas y él las decía, Jesus was indicating him to say certain things, and that is what he was saying. y cuando esta persona, este señor, le interrumpía, And when this person would interrupt, Jesús continuaba teniendo una conversación muy divertida con David en su mente. Jesus would keep having a very funny conversation with David in his mind. Y después cuando el Señor se callaba, And when the person would go quiet, él continuaba escuchando y diciendo lo que Jesús le decía. he kept hearing and saying whatever Jesus would say. Pero él no lo veía, no lo interpretaba como que nada estaba saliendo mal. But he wouldn't interpret it like something was going wrong. Su enfoque totalmente en el espíritu. His focus was completely in the spirit. Y no sé, esto me encanta. And I love this. Jason decía lo mismo ayer, Jason said the same thing yesterday, que cuando él tiene sesiones 1 a 1, that when he has sessions one-on-one, más que escuchar a la persona, more than listening to the person, es como que él está en oración constante he is in constant prayer. y él dice lo que viene a su mente para decir. And he only says what comes to his mind to say. Para mí eso se siente muy inspirador And that feels so inspiring to me. y es algo que quiero practicar.
And it's something I want to practice. Y otra cosa que siento en mi corazón ahorita que hablabas, Ken, And another thing that I feel in my heart while you were speaking, Ken, porque hablabas de esa oración de solo dar amor, because you were speaking about this prayer of only giving love, interpretando cada petición de amor como to es. interpret every call of love like it is. Y también esto fue algo que pasó con David. And this is also something that happened with David. Él nos estaba contando He was telling us about acerca de un par de amigos que habían hecho a mis ojos algo mal. about a few friends of ours that, to my eyes, they had done something wrong. Como que él nos empezó a contar la historia de lo Sí. que había ocurrido. Would tell us the story of what had happened. Y mi mente inmediatamente fue como, "Ah, hicieron algo mal". I mean, my mind went to like, oh my God, they did something wrong. Pero fue tan impactante para mí But it was so impactful to me porque David dice, because David said, ay, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? David would say like, what do you need? What can I do for you? How can I help you? ¿Cómo puedo darte amor? How can I give you love? O en lugar de interpretar como que habían hecho algo mal, Instead of interpreting it like they have done something wrong, era como que una corriente de amor intensa. Quería decir, te amo, te amo, te amo. there was a strong current of love that wanted to say, I love you, I love you, I love you. Para mí fue como, wow. And for me, it was like, wow, Eso es realmente interpretar todo como amor o como una petición de amor. that is to interpret everything like love or a call for love. Como no interpretarlo como algo bueno o malo, Like not interpreting it like something good or bad, sino como solo una oportunidad más para amar. like only just as an opportunity to love. Y también me recordaba en el viaje con tu familia, Ken, And I also remember in the trip with your family, Ken, como al principio ellos querían como debatir de las ideas at the beginning, they want to debate about the ideas. y tal vez Ken tenía un poquito de necesidad de explicar. And maybe Ken did have a little bit of necessity to explain himself. Y al final fue como, no sé si esto está saliendo bien. Como, And at the end, it was like, I don't know if this is going very well. como que no nos estábamos sintiendo más felices o conectados después de esas charlas. We were not feeling happier or more connected after those conversations. Y le dije a Ken, And I said to Ken, ¿qué tal si nos enfocamos en aquello que nos une en lugar de lo que nos separa? what if we focus on what joins us instead of what is dividing or separating us? Y Ken me dice, sí, qué buena And idea. Ken said, yes, great idea. Siento que a partir de eso tuvimos conversaciones lindas. And I felt like after that, we started having these beautiful conversations. No era en las palabras o el contenido, It was not about the words or the content of era what was said, acerca de decir te amo, but it was about saying, I love you. te amo, te amo, te amo. I love you, I love you, I love you. Fue muy inspirador para mí eso. It was very inspiring to me that. Yeah, and sometimes we think there's no meeting point. Y a veces pensamos que no hay punto de encuentro. And speaking of my family, Y hablar a mi familia. me and my dad, we went for a walk, Yo y mi papá fuimos por una caminata. and then yeah, I shared some things about what I was doing, Y sí, le compartí algunas cosas de lo que yo estaba haciendo. and he said, "Oh yeah, we're doing exactly the same thing then, aren't we?" Y me dijo, oh sí, estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Yeah. Sí. So then we did find that point. Entonces sí, encontramos ese punto. Yeah, that love always leads the way. El amor siempre dirige el camino. No sé, I don't know if you have in mind anything else. What were we got a couple of other questions, haven't we? Yeah. What did we have? Let's have a look.
You want to go to, should we go to Manuel's question? Mhm. Is that good? Yeah. You can read the English and I'll read the Alright. Spanish. Yeah. Okay. Taking things personal. Yesterday, Ken mentioned something about this, and I feel that like there is something very deep there. Jesus seems to be telling me nothing is personal, nothing is ever personal, but there seems to be a big gap between that statement and daily experience. Esta es la pregunta de Manuel, que dice, tomar las cosas personales. Ayer Ken mencionó algo al respecto y siento que hay algo muy profundo ahí. Parece que Jesús me dice, nada es personal, nunca nada es personal, pero parece haber una gran brecha entre esta afirmación y la experiencia diaria. I was wondering if you could talk about that and give some examples of when you have managed to get through this temptation and not to take things personal. Me preguntaba si podrían hablar más de eso y dar algunos ejemplos de cuando han logrado atravesar esta tentación y no tomar las cosas personales. That's a good one. Esa es una buena. Yeah. Well, I shared about it yesterday Bueno, lo compartí ayer, because I think we can use these ideas against ourselves. porque siento que podemos usar estas ideas en contra de nosotros mismos. And really, it's about being completely and utterly honest. Y en realidad se trata de ser totalmente honestos. And Jesus is obviously priming you, hey, it's not personal. Y claro, Jesús obviamente te está diciendo, oye, no es personal. And so he ultimately knows that you are taking it personal. Y él sabe que al final sí lo estás tomando personal. Yeah. And so we can't say, Entonces, okay, I'm not going to take this personal. Podríamos decir, bueno, esto no lo voy a tomar personal. When you have. Cuando lo has hecho. And so, you know, someone expresses something to you. Entonces, por ejemplo, alguien te expresa algo. And you take it personally. Y lo tomas personal. And then they say it's not personal. Y luego te dicen, no es personal. You don't just go, oh, okay. Y tú no estás como, bueno. It's like, well, it actually feels personal to me. Bueno, en realidad se siente personal para mí. It's actually a gift. En realidad es un regalo. Because obviously there's some deep hurt there. Porque obviamente hay una herida dentro profunda. That you're reflecting to yourself. Que te la están reflejando. Yeah, deep pain. Un dolor profundo. So, yeah, I don't recommend saying, it's not personal. Entonces no recomiendo decir, es personal. You know, and it's because it can feel that way. Porque se puede sentir de esa manera. And obviously it's an opportunity for deeper healing. Y obviamente es una oportunidad para una sanación profunda. And really the only way I ever see it healed. Y en realidad la única manera que yo he visto que se sana is always through Jesus. Es siempre a través de Jesús. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. It is actually never about the other person. Nunca se trata de la otra persona. And it's actually not technically about us either. Y tampoco, técnicamente, tampoco es acerca de nosotros. Yeah, and it's just every time for me, it's only been handing it over. Y para mí siempre ha sido entregarlo. And then that's where it leaves. Y ahí es donde se va. But I feel it's important to say this feels personal. Pero siento que es importante decir, esto se siente personal. But equally, it's not about blaming the other either. Y igualmente, tampoco se trata de culpar al otro. It's like I have to find why it's personal to me. Tengo que encontrar por qué es personal para mí. Yeah. Yeah, it doesn't really get healed between the people. Sí, no se sana nunca entre personas. Yeah, they're just the reflection of my own thoughts. Simplemente son los reflejos de mis propios pensamientos. And it is always, I guess it's always in the background to actually want to take it back. Y siempre está en la parte trasera de tomarlo de vuelta. Yeah, that's always the goal. Siempre esa es la meta. I need to find where this is in my mind. Tengo que encontrar si esto está en mi mente. Yeah, and that's where I can release it. Y ahí es donde yo puedo liberarlo. Yeah.
And because as well, Y también like these are opportunities to see the power of our mind. estas son las oportunidades para ver las partes de nuestra mente. And that's what I'm seeing more. Y eso es lo que estoy viendo más. This is an opportunity to truly transcend it, Hay una oportunidad de realmente trascenderlo, to give it over as much as I possibly can, de entregarlo lo más que podamos to experience the transformation. para experimentar la transformación. And what I do in my mind, Y lo que yo hago en mi mente to learn to take it back, para aprender a tomarlo de vuelta, once I've said, you know, this feels personal to me, una vez que he dicho, esto se siente personal para mí, that hurt. esto duele. And it's like, then it's like, but this is a choice. Digo, pero esta es una elección. And I sit with the choice that I'm actually choosing this hurt. Y yo me siento con esta elección que esto duele. And then as much as I can to take it back, Y lo más que pueda lo traigo de vuelta. now I can make a new choice. Ahora puedo tomar una nueva elección. Yeah, and really, really that choice is by his grace, Y en verdad esa elección es por su gracia. if you really want to heal it. Si de verdad quieres sanarlo, Just keep surrendering to him. simplemente sigue rindiéndote ante él. Yeah. Because it's like he knows the way to your heart. Porque él conoce el camino hacia tu corazón. He knows how it needs to be worked out of you through the miracle. Él sabe que todas nuestras necesidades tienen que obrarse a través de los milagros. Yeah. So we see our choice, Entonces vemos nuestra elección and now we choose for something different. y luego escogemos por algo diferente. And really we humble ourselves to ask for the correction. Y simplemente nos ponemos humildes ante la corrección. But it's like, in a way, like, don't hide anything. Pero de alguna manera no escondas nada. I was sharing this yesterday. Esto lo estaba compartiendo ayer. Just try and be as natural as you can. Trata de ser lo más natural que puedas. We're not here to pretend to be spiritual No estamos aquí para pretender ser espirituales. and like as if things aren't affecting us and stuff. Como si cosas no nos afectaran. Yeah, I've tried that. He tratado eso. Doesn't work. No funciona. So just be completely as honest as you can. Así que sé tan honesto como puedas. And in that, whatever darkness needs to come up, it will actually come up more quicker. Y cualquier oscuridad que tenga que surgir va a venir más rápido. Yeah. So you don't have to be anything other than you feel in that moment. Entonces no tienes que ser nada aparte de lo que te sientes, como te sientes en este momento. And then you can watch your mind and release it. Y puedes ver tu mente y liberarlo. Do you have any thoughts, Anna? ¿Tienes algunos pensamientos? You have any Ana? personal thoughts over there? ¿Tienes algunos pensamientos personales acerca de esto? Sí, es como que nuestros hermanos solo están apuntando esas partes no sanadas en nosotros. Yes, our brothers are just pointing out those parts in our mind that haven't healed. Era lo que venía a mi mente. That's what was coming to my mind. Pero sí, como tú dices, es que hay que ser tan auténticos. But as you were saying, we have to be so authentic Y reconocer, me siento triste o herido o enojado. and just recognize I feel sad, I feel angry, Y tomar un momento para reflexionar y pedirle a Jesús que nos ayude a ver qué es lo que está ahí. and take a moment to pause and ask Jesus to show us what's there. Él sabe cómo ayudarnos. He knows how to help us. Yeah, because I was thinking, Sí, porque estaba pensando. you know, because we're really like children Porque en realidad somos como niños in our minds. en nuestras mentes. And it's like when something happens, Entonces cuando algo pasa, we want to blame. queremos culpar. And we'll say, you hurt me. Y queremos decir, tú me Yeah. lastimas. So I sit with that. Entonces yo me siento con eso. You hurt me. Tú me lastimaste. And then you feel like the pain of that. Y luego sientes el dolor de eso. But when I say that, Pero cuando lo digo, you start to see, but, well, I can blame. y luego empiezas a ver, bueno, no puedo culpar. I can say you hurt me. No puedo decir, tú me has lastimado. But will this actually heal it? Pero esto se va a sanar. No. No.
So then when I get to that no, then it's like, okay, let's now start Entonces, looking. cuando llego a ese no, puedo empezar a mirar. Yeah. So we have to let that hate out. Entonces, tenemos que poner eso enfrente. You know, in to us, not to the other. No en el otro, en nosotros. And if that happens as well at times. Entonces, si eso pasa. Yeah. And we just take it back. Y luego lo tomamos de regreso. Yeah. So it's always just be gentle. Entonces, simplemente sé gentil Yeah. And honest. y honesto. Y tenemos también la pregunta de Chema. And we also have Gemma's question. Yeah. You can read the English and I'll read Spanish. All right. Okay. My question is, how can we open ourselves completely to the love that we are and let go of the fear of intimacy with God? For it is that fear that seems to prevent me from taking that step of true freedom of mind. Thank you. Mi pregunta es, ¿cómo podemos abrirnos completamente al amor que somos y soltar el miedo a la intimidad con Dios? Pues ese miedo el que parece que me impide dar ese paso de verdadera libertad en la mente. Gracias. That's a good one. Sí. Well, Jesus teaches straight from the start of the book. Bueno, Jesús nos enseña al principio del libro. I cannot teach you the meaning of love. No te puedo enseñarte el significado del amor. For that is far beyond what can be told. Porque eso está muy lejos de lo que se puede enseñar. But what can be told Pero lo que se puede enseñar is to release the blocks to the awareness of love's presence. es la liberación de los obstáculos de la presencia del amor. Yeah. And so right now there's fear. Entonces ahora mismo hay miedo. And so it's just to keep looking at it. Entonces es simplemente seguir mirando eso. That's the only answer I've had, Esa es la única respuesta que tengo. is not to run away from it, Es no correr de eso, but being completely honest with myself. pero ser completamente honesto conmigo mismo. I'm frightened of God. Tengo miedo de Dios. That's my actual only problem. Ese es mi único problema, de verdad. So it's kind of actually great. Entonces, bueno, es bueno. I'm frightened of God. Tengo miedo de Dios. Otherwise, we wouldn't be sitting here talking like this, would we? De otra manera no estaríamos sentados Yeah, así. and that's okay. Y eso está bien. Yeah. Jesus is going to cleanse us. Jesús nos va a limpiar. And as I just shared, Y como acabo de compartir, we're like little children. somos como pequeños niños. We're all frightened little children. Todos somos como pequeños niños que tienen miedo. And we have to see this fear Y tenemos que ver este miedo to be able to drop it. para poder soltarlo. Yeah, really, it's a hatred that we did something wrong. Es este odio que hemos hecho algo malo And we're going to be punished y que vamos a ser castigados by our parent. por nuestros padres. And so we've all known that when we were children, Entonces todos sabemos cuando éramos niños and we seemingly done something wrong, y parece que hemos hecho algo malo. we didn't want to go home No queríamos ir a casa to face the consequences. para enfrentar las consecuencias. Oh my God, what's going to happen? Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? So, and this is the game that we play here. Y este es el juego que jugamos aquí. Oh my God, if I go home, Ay, Dios mío, si voy a casa, I'm going to get in trouble. me voy a meter en problemas. Yeah, so that generates all of this fear. Y esto genera todo este miedo. And I actually see it as a good thing, Yo en realidad lo veo que es algo bueno, because I see it as we're stepping closer. porque siento que nos estamos acercando. There's no way around facing the fear. No hay de otra manera para enfrentar el miedo. Look at how much Jesus talks about it in the book. Mira cuánto habla de eso Jesús en el libro. Look at how much he talks about guilt. Mira cuánto habla de la culpa. There's a huge purification that needs to happen. Hay una gran purificación que tiene que pasar. And so we just say, okay, this is where I am. Entonces decimos, bueno, aquí es donde estoy. I feel frightened.
me siento con miedo. And then that's why we have Jesus. Y por eso es que tenemos a Jesús. And we just say, keep coming close to me, Y simplemente le decimos, sigue acercándote a mí, even when I don't feel you. incluso cuando no te siento. I know you're there Sé que estás ahí. and you're going to guide me through. Y tú me vas a atravesar a través de Yeah. eso. So we can just face it bit by bit by bit with him. Entonces así lo podemos enfrentar poco a poco con Él. Because ultimately it's about building the relationship with him Porque al final se trata de construir esta relación con Él and then seeing it's not true. y ver que todo eso no es real. But it's like when we're frightened children Pero cuando somos niños con miedo and we think there's a monster in the cupboard y pensamos que hay un monstruo en la cubierta and we cry out for our parent y lloramos hacia nuestros padres, because we don't want to undo the door ourselves es porque no queremos abrir la puerta a nosotros mismos, because it seems so real. porque parece tan real. And our parent undoes the door and says, look, there's nothing there. Entonces nuestro padre abre la puerta y dice, mira, no hay nada ahí. And so Jesus is saying is the door is open Entonces Jesús dice, la puerta está abierta. and he actually calls our fear at times. Y de hecho, llama a nuestro miedo, He calls them clouds. los llama como nubes. And he says, you can just go past the clouds. Y simplemente nos dice, tú puedes atravesar nomás las nubes. And it's like, wow, that's really, really light. Y decimos como, wow, eso se siente liviano. So it must be easy to get through. Entonces tiene que ser fácil atravesarlo. And so when I'm ready, I will go through. Entonces cuando esté listo, lo voy a atravesar. Yeah. So we can take the complete pressure off ourselves Entonces podemos completamente soltar toda esa presión de nosotros mismos. and as Jesus says, I've already opened the door for you, Y como Jesús dice, ya he abierto la puerta para ti. and it's just up to me to step through it. Entonces simplemente depende de mí atravesarlo. And in actual fact, to remember that I've already stepped through it. Y de hecho acordarme que ya lo he atravesado. Yeah. The power and the glory is my own. El Padre y la gloria son mías propias. Yeah. And to remember that truly, that you have that power in your mind. Y realmente acordarte que tienes ese poder en ti mismo. And none of this can hurt you. Y nada de esto puede afectarte. And Jesus is encouraging us all Y Jesús nos está animando to say, this is not real. a decir, esto no es real. You can go past this. Puedes atravesar esto. Yeah. And so he wants us to see the power within our own mind. Entonces Él quiere que veamos el poder en nuestra propia mente. And so every day we get that opportunity Entonces todos los días obtenemos la oportunidad. to say, help me go above the battleground. Ayúdame a ponerme por encima del campo de batalla. And so Jesus is always saying to us, Entonces Jesús siempre nos está diciendo, oh my God, the view is much better from up here, trust me. como la vista aquí es mucho mejor And it's much lighter. y es mucho más ligera. So you can take your hands off of this Así que puedes soltar tus manos de esto and know that I've got you. y saber que yo te tengo And I can raise you above all of this. y que yo te puedo elevar por encima de todo esto. And he even says that to us. E incluso nos dice eso a nosotros. He says, you keep reaching up to me. Tú sigues buscándome, He said, but it's easier to allow me to reach down to you. pero es mucho más fácil de que permitas que yo me acerque a ti. So that's just our job, Entonces ese es nuestro único trabajo. just to allow him to reach down to us. Simplemente permitir que Él se acerque a nosotros. And in that, there's our surrender. Y ahí está nuestra rendición. Yeah. So I actually feel like everything's going right. Entonces yo siento que todo está saliendo bien. There's no way around it. So this is beautiful. No hay de otra manera, esto es hermoso. Yeah. And just know that we're all doing this together. Y saber que todos estamos haciendo todo esto juntos. And we're all with you. Y estamos todos contigo. And we all want you to be happy.
Y todos queremos que seas feliz. And I want you to be free of this. Y yo quiero que seas libre de esto. Yeah. And I want you to go to him. Y yo quiero que vayas hacia Él. And I know he wants to go to you. Y sé que Él quiere ir a ti. Yeah. So we go together. Así que vamos juntos. Mm. Mm. Yeah. Mm. Mm. Yeah, he loves you. Él te ama. I have no doubt. No tengo duda. Me recuerda esa oración que hacía. I remember this prayer that I would do. Haz que mi relación contigo sea más real que cualquier otra cosa. And please have my relationship with you be more real than anything else. Como que nutrir esa relación It's like to nurture that relationship. día a día, invitarlo e invitarlo e invitarlo. Day in, day out, invite him, invite him, invite him. Como que observa estos lugares que quiero mantener secretos, ocultos de ti. To look at those places that I want to keep hidden or as a secret from you. Y permitir que tu luz venga a iluminar todo. And allow your light to brighten it all up. Pero sí, Él sabe cómo llegar a nosotros. He knows how to reach us. Gracias, Chema. Thank you, Chema. Ujú. Yeah, he loves us all. Y Él nos ama a todos. And I have no doubt about that. Y no tengo duda acerca de eso. Mm. And it's really arrogance to think that we're not worthy of that. Y realmente es arrogante pensar que no somos merecedores de eso. To really know that you do have the power in you. Realmente saber que tienes el poder en ti Yeah, and his glory. y su gloria. And that's what we're all opening up to. Y eso es a lo que todos nos estamos abriendo. Mm. For real. De verdad. And it was the other day when I was sitting with Jesus, Y el otro día cuando yo me estaba sentando con Jesús, I felt all this energy sentí toda esta energía. and it just felt like pure power. Y se sentía como poder puro. It's like I could do anything. Es como que podía hacer cualquier cosa. And he said, I Y am calling you out of the world. Él dijo, te estoy llamando fuera del mundo. And I said, yes, in my heart. Y yo dije, sí, en mi corazón. And he said, and you can say that. Y me dijo, y tú puedes decir eso. And in that moment, I went small. Y en ese momento me empequeñecí. And I said, I can't say that, Jesus. Y le dije, no puedo decir eso, Jesús. And he said, you can. Y él era, sí, tú puedes. He said, because you are calling everyone out of the world. Porque él me decía, tú estás llamando a todos fuera del mundo. And then I felt his power again. Y luego sentí su poder. And then I thought, wow, that's not even arrogance. Y yo dije, wow, eso ni siquiera es arrogante. I didn't feel anything with saying that. No siento nada con eso. And that's what he wants to share with us. Y eso es lo que él quiere compartir con nosotros. Like, you are the gift. Como que tú eres el regalo. Yeah.
A friend was telling me yesterday Un amigo me estaba diciendo ayer he got told off once before que una vez le dijeron because he was saying the things that he wanted in his spiritual journey. porque le estaba diciendo todas las cosas que quería en su viaje espiritual. And he said, I hope for this, Y él decía, espero esto, I hope for that. espero aquello. And his friend turned around directly Y su amigo se dio la vuelta y le dijo, and said, hope is for beggars. esperar es para mendigos. Our job is to know Nuestro trabajo es who you are, saber quién eres, to truly know it. de verdad saberlo. So there's nothing to hope for. Entonces no hay nada que esperar. Yeah, you already are. Tú ya lo eres. Yeah, so I just want to keep remembering that for myself. Y eso es lo que yo quiero seguir acordándome para mí mismo. And I mean, isn't that incredible Y no es eso increíble. that he says you can step above the battleground Que él dice, puedes subirte por encima del campo de batalla. now? Ahora, There's no process. no hay un proceso. It's all yours now. Es todo tuyo ahora. And that's what I want for you. Eso es lo que yo quiero para ti. So whatever's troubling us, Entonces, seemingly, cualquier cosa que nos está preocupando aparentemente, let's rise above it now nos elevemos ahora mismo with him. con él. Yeah. Thank you. Muchas gracias. Yeah, thank you, Ken. Thank you. Y Thank you, gracias Anna. a todos. Thank you, everyone. I'll translate you. Gracias a todos los traductores. Gracias. Nos vemos el otro miércoles. I'll see you next Tuesday. Wednesday. There you go. Lots of love.